Kita masuk kepada essential oil yang menjadi hadiah percuma kepada kita pada bulan Julai kalau kita buat beberapa PV ikut syarat tu, dan bagaimana essential oil ni boleh digunakan dan membantu kita untuk repattern emosi kita. Tapi kena buat on ER saja, essential reward saja. Kalau kita buat standard order, kita tak dapat dah benda ni. 120 PV anda boleh dapat lavender. So lavender kita tak payah cerita banyak lah, sebab lavender kita memang dah tahu dan kita dah guna banyak sangat. Now kita masuk kepada hadiah 190 PV release. Now bila kita cerita release, kita faham release tu macam melepaskan. Tapi melepaskan apa? Melepaskan emosi, melepaskan pengalaman. Release ialah all untuk detoxing. Kita letak dekat hati. Dekat hati ada simpan banyak emosi. Kita kena detox benda tu, dan emosi kita akan detox sekali bila kita guna release. Saya kata tadi kita kena guna oil lain. Sebab kalau release saja, nanti dia akan release dan nanti kita akan rasa empty. Gunakan oil lain, guna lavender sebab kita boleh dapat lavender. Semua orang ada lavender kan? Kita boleh guna lavender. Kita boleh guna orange. Orange tu dia invoke happiness kan? Kita boleh guna apa-apa oil pun sebenarnya. Oil yang anda suka. Sebab oil yang kita suka akan cetuskan pengalaman yang lebih baik kepada kita. Bila kita guna release, dia akan rangsang kelenjar pineal. Jadi kelenjar pineal tu akan melepaskan apa-apa trauma yang tersimpan dalam diri. Kalau kita sakit-sakit pada badan, okay, boleh jadi sebenarnya itu ialah simptom-simptom kita ni sakit pada dalaman. Kerana bila body kita ni bagi tanda-tanda yang kita ni tak selesa, ataupun kita ni ada emosi terpendam, kita ni kena break, take a break, kena relax, kena rehat, kena bertenang. Kadang-kadang kita ni ignore ataupun abaikan tanda-tanda emosi tu. Sebab kita, especially perempuan, kita sangat terlatih untuk mengabaikan emosi, suppress emotion tu. Orang kata macam kita rasa benda ni tak adil, lepas tu kita pun macam tak ada, kita sabar je. Benda ni sebenarnya kalau kita sabar, kita akan dapat banyak pahala. Kita kena faham sabar tu definisi dia apa dalam Al-Quran. Okey, perspektif Wahyu. Bila banyak sangat emosi terpendam, kadang-kadang dia bagi signal kepada kita, lepas tu kita ignore. Jadi akhirnya bagi kita tanda tu, isyarat tu melalui sakit fizikal. Sebab bila sakit fizikal, barulah kita akan ambil tindakan. Contohnya sakit gigi kan. Sakit gigi sikit-sikit kita tak ni. Bila tiba-tiba bengkak pipi, baru nak pergi klinik. Tapi doktor pun kata kena tunggu bengkak surut. Betul? Lepas tu bila bengkak surut, dah tak nak pergi klinik lagi sebab bengkak dah surut. So samalah macam emosi kita. Bila emosi kita sikit-sikit kita abaikan, lama-lama nanti sakit. Sakit dada lah, sakit jantung lah, berdebar-debar lah, sakit kaki lah, sakit bahu lah. Ada kalanya sakit fizikal ialah manifestasi daripada kesakitan dalam diri. Jadi bila kita nak release emotion tu, kita gunakan release essential oil. Kita letakkan pada hati, area hati. Okay. Saya suka juga guna release ni dekat belah dada. Kan? Kadang-kadang saya letak dekat belakang sini. Saya buat macam minyak wangi. Ada kala saya diffuse. Tapi diffuse dia agak tricky sebab semua orang pun akan bau. So kita guna kat kita je. So bila kita gunakan release, detoxing akan berlaku. Pineal gland akan dirangsang. Trauma akan dilepaskan. Kemudian dalam masa yang sama, kita gunakan essential oil lain untuk bantu cetuskan emosi dan experience yang lebih baik supaya experience tu akan tersimpan dalam memori kita. Jadi next time, bila kita melalui satu-satu perkara, kita akan dapat experience, memori kita akan cetuskan experience yang lebih menarik tu. Jadi emosi pun yang terkait ialah emosi yang lebih baik. Tak payah affirmation ni semua tak payah. Sebab pada saya affirmation ni quite tricky. Affirmation positif. Memang betul apa yang kita cakap secara positif, apa yang kita cakap baik-baik tu lebih baik daripada kalau kita cakap yang benda yang buruk-buruk. Tapi kalau kita cakap setakat macam affirmation, cakap benda ni 40 kali dan sebagainya, baik kita ambil azkar ataupun kita ambil zikir-zikir yang valid, yang sahih, dan kita berzikir. Okey, tasbih, tahmid, istighfar lebih baik sebab dapat pahala. Dan confirm lah insya-Allah kalau kita buat dengan penuh kesedaran, Allah akan bagi sesuatu kepada kita. Itu release. So bau release macam mana? Sebenarnya tak berani nak guna sebab tadi pakai oil pun. Okey. Bau release ada bau bunga, floral.
Jadi orang yang suka floral akan sukalah release ni. Dan kemudian dia ada sikit tang of citrusy. Selepas kita guna release, okey, pastikan guna EO lain. Tak kira lah EO apa pun. Apa EO yang boleh mencetuskan rasa, experience yang bagus kepada diri kita. Not necessarily any blend. Cerita release tu kalau kita nak guna, dia ada sun sensitivity, photosensitivity issue. So kena pastikan kita guna, jangan guna dekat bawah cahaya matahari. Bila kita buat 250 PV, pembelian 250 PV, kita akan dapat forgiveness. Mana forgiveness ni? Okay. Forgiveness dalam label purple. So label purple biasanya kita kaitkan dengan emosi, oil emosi. Forgiveness, bau dia lebih sedap lagi daripada release. Dia lebih banyak citrus, bau citrus sebab dia ada bergamot. Okay. Best. Forgiveness ni, bila kita marah, kita terluka, kita rasa tak best, kita tahu perasaan tu terpendam, tapi kita tak nak lepaskan. Kita tak nak lepaskan perasaan tu. Kita nak hold on juga dengan perasaan tu. Kita marah ke orang, kita tak nak juga maafkan orang tu. Kita nak pegang juga perasaan tu. Kenapa dia buat aku marah? Kenapa dia buat aku macam ni? Kenapa? Itu soalan biasa. Saya pun sama. Dengan menggunakan forgiveness, dia boleh bantu untuk melepaskan memori yang menyakitkan tu. Dia masuk ke dalam limbic system kita, kemudian dia pergi dekat memori itu kan. Dia akan bantu untuk menyahkan memori yang menyakitkan tu. Bantu bila memori yang menyakitkan tu hilang, dilepaskan, dirilis, emosi yang terpendam bersama dengan memori tu boleh dirilis juga. Sekarang ni dengan penuh kesedaran, kita boleh decide untuk move on. Emosi yang terlepas, kita kena instill emosi baru. Dengan penuh kesedaran, kita maafkanlah dia. Kemudian kita ada hati yang lapang, so kita boleh move on. Tak payah lagi pegang benda yang lepas. Ada Roman chamomile dalam forgiveness. Roman chamomile sangat bagus untuk menenangkan minda, dan juga ada rose. Probably sebab tu dia bau wangi. Bila kita guna forgiveness, tak semestinya kita nak maafkan orang je. Sebab isu yang paling besar ialah kita tak memaafkan diri kita sendiri. Kita selalu berlaku tak adil kepada diri kita. Kita selalu berlaku sangat keras kepada diri kita sendiri. Jadi maafkan diri kita. Kesilapan-kesilapan yang kita buat dulu pada masa lampau ialah kesilapan-kesilapan yang kita buat berdasarkan kepada informasi dan juga data yang kita ada pada waktu tu. Jadi waktu tu kita ada data tu je. So kita tak cukup data untuk buat keputusan yang lebih baik. Jadi keputusan yang kita buat waktu tu mungkin menyebabkan kita ada banyak kerugian. Janganlah pegang sangat benda tu dan jangan berlaku harsh kepada diri kita. Kita tak nak maafkan diri kita. Gunakan forgiveness. Lepaskan memori tu, lepaskan emosi tu. Ada risiko skin sensitivity, jadi pastikan kalau guna tidak digunakan dekat bawah matahari. 400 PV kita akan dapat 4 essential oil. Forgiveness, dan kita akan dapat present time. Present time kita gunakan untuk create awareness. Apa-apa pun sebenarnya isu dia macam ni. Kita ni kadang-kadang sangat busy, so kita go with the flow. Orang ke kiri, kita ke kiri. Orang ke kanan, kita ke kanan. Orang bagi kita info, kita ikut je. Ustaz ni buat live, kita ikut ustaz ni. Ustaz ni buat live, kita ikut ustaz ni. Orang ni buat live, orang buat live. Siapa buat live, yang ikut je. So macam kita tak sempat proses maklumat. Present time kita gunakan untuk take a break. Stop kan kita punya go with the flow tu. Jadi bila kita gunakan present time, baunya tu dia boleh bantu kita untuk lebih aware. Okay, maknanya macam dia stop, jangan fikir benda-benda pelik-pelik. Okay, be present sekarang ni. Jadi kita akan nampak aerial view. Maknanya kita, seolahnya kita pergi pakai drone, tengok benda kat bawah. Jadi kita nampak banyak benda dan kita boleh buat keputusan yang lebih baik. Sebab kita tahu keputusan ni boleh affect benda ni, boleh affect benda ni. Kalau kita just go with the flow, apa orang bagi kita ikut, apa orang hala kita ikut semua tu, nanti kita akan jadi macam lembu dicucuk hidung lah. Tahu-tahu nanti macam dah 2 tahun berlalu, ke mana kita sekarang ni kan. Baunya sangat fresh. Macam ada bau toiletries. Macam bau lepas mandi, orang lepas mandi. Ada neroli, spruce, ada kenanga. Dan neroli dari segi emotional, dia boleh ease sadness, kesedihan dan juga grief. So orang yang tengah grieving, orang yang tengah berkabung, orang yang tengah sedih, kalau kita bagi bau neroli, dia boleh cetuskan rasa lebih lapang. Bila kita buat 400 PV, kita akan dapat inner child.
So inner child ialah EO yang berwarna, berlabel purple juga, tapi purple kemerahan. Inner child bau dia sangat fresh. Tadi fresh, ni fresh lagi. Dia fresh lain. Dan inner child dia sangat light. Kanak-kanak ni dia tak takut. Tengok anak-anak kita. Dia boleh panjat je contohnya grill, dia boleh panjat grill. Dia boleh buat macam-macam. Kalau kita tak menakut-nakutkan dia dan kita allow dia. Kita pun tengok kita trauma. Sebab kita dah tahu dah. Kita dah di-instill, dah diprogramkan kalau jatuh sakit. Tapi pada dia orang macam, hey, this is fun. Okay? Budak-budak, kita sangat berani dan kita tak takut dan kita tak heran dengan cakap-cakap orang. Kita nak benda yang sama sekarang ni. At age 40, saya tak nak dengar cakap-cakap orang. Sebab orang ni, memang feedback orang sangat bagus, tapi feedback tu kadang-kadang dia menyebabkan kita ni tak boleh buat benda yang kita nak buat. Bila kita guna inner child, dia akan menyebabkan saya rasa macam saya tak perlulah dengar cakap orang. So kita buat je lah apa kita suka, kita ikut je lah kita punya identity. Macam itulah. Okay? Dan akhirnya bila kita ada identity, kita akan rasa selesa dengan apa je keputusan yang kita buat. Sebab orang tak dictate kita. So itu ialah inner child. Bila kita rasa suka, rasa berani untuk buat sesuatu tanpa heran atau hiraukan cakap-cakap orang, jadi kita boleh buat banyak sangat benda. Dan kita berani untuk ada identiti kita sendiri. Dan yang terakhir sekali ialah acceptance. So acceptance ni sangat special sebab acceptance tak dijual di Malaysia. Okay. Acceptance tak boleh beli dekat Malaysia pun. Acceptance hanya boleh beli dekat akaun dekat US saja. So kita kena beli kat US and then hantar ke Malaysia lah. Jadi sekarang ni acceptance ni bukan sahaja ada kat Malaysia. Acceptance ni boleh dapat free. Kita gunakan acceptance supaya ia merangsang minda kita, buka minda kita jadi lebih terbuka. Jadi bila kita boleh terima idea baru, kita boleh terus laksanakan idea baru tu tanpa takut-takut, kita tak tangguh-tangguh. Itulah acceptance. Baunya sangat wangi sebab dia ada neroli, ada frankincense, geranium, blue tansy. Bau acceptance lain daripada bau-bau yang kita bau tadi, yang saya bau tadi. Dia ada satu deep smell. Kalau dari perfumery kita boleh kata dia macam sangat base. Acceptance juga bagus kalau kita gunakan untuk situasi kondisi di mana kita ada situasi yang menyedihkan. Jadi sampai situ saja. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua dan jangan lupa buat 400 PV kalau ada kemampuan dan ada keperluan. Kerana insya-Allah 400 PV tu kita dapat semua oil ni dan nilai semua oil ni ialah RM1,272 percuma. Saya doakan semoga dapat apa yang anda mahukan. Semoga Allah redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.